students, meet again in our maths lessons, and today we continue our topic worksheet 9, telling times using time intervals. Open your math workbook, page 105. Well, directly we do it all together and prepare your maths book. Draw the missing minutes hands in the clock faces on the right, then fill in the blanks. Di sini kita akan melengkapi jarum panjangnya ya atau minute hand-nya. Oke. Bagian A sudah digambarkan di sini pukul 9.30 atau 30 minutes after 9. Oke, look at to the beside. Di sini dituliskan 1 hour earlier katanya. 1 hour yang ditanya adalah jam. Maka 1 jam sebelum pukul 9.30. Nah, coba perhatikan jamnya. 1 jam sebelum pukul 9.30 itu pukul yaps. 30 minutes after 8 atau pukul 8.30. You may write down in your math workbook. Okay, part B. Look at to the clock. 4:30 or 30 minutes after 4. After ya, setelah 30 menit. Oke. 30 menit setelah pukul 4.30. Nah, anak-anak boleh perhatikan jamnya atau boleh menyetel jamnya di pukul 4.30 kemudian menambahkan 30 menit lagi. So, the time is 5 o'clock. Maka jamnya akan menunjukkan pukul 5. Oke, jarum pendeknya sudah ada di angka 5. Jadi, minute hand-nya we write down in 12. Kita menulis ke angka, kita menggambarkan jarum penunjuknya ke angka 12. So, 5 o'clock. 5.00. Nah, itu dia ya. Oke, don't forget kalau dia earlier itu sebelum, kalau later itu sesudah. Oke, part 2. Fill in the missing numbers on the digital clock faces. Nah, di sini kita akan menjawab dari jam digital. Oke. Jam 12:10 or 10 minutes after 12. 1 hour later. Nah, di sini yang ditanyakan adalah 1 hour atau 1 jam kemudian. Nah, kalau 1 jam kemudian itu maju dia ya. 12 maju, coba perhatikan jamnya dari angka 12 maju 1 jam, maka dia akan menunjukkan pukul 1, menitnya tidak berubah ya. Oke. So, 10 minutes after 12, 1 hour later, it's become 10 minutes after 1 atau menjadi pukul 1:10 menit. Oke, part B. 6:25 or 25 minutes after 6, 30 minutes earlier. Jadi mundur dia ya. Sebelum jam 6.25 itu pukul berapa? Itu dia pertanyaannya. Coba perhatikan jamnya. Oke, sambil dihitung mundur, maka 30 menit sebelum pukul 6.25 itu adalah pukul 5:55 or 55 minutes after 5. You may write down in your maths workbook 5:55 or 55 minutes after 5. Okay, now let's continue our maths workbook page 106. Okay, number 3, still in maths workbook page 106. Number 3, fill in each blank with the correct time. Katanya, kita menuliskan waktu yang tepat dari A, B, C, and D. 1 hour after 4:20 is 20 AM. Oh, di sini ada perbedaannya ya, pakai IM atau PM ya, pagi atau sore hari ya. Oke, A, 1 hour
after 4:20 AM. 1 hour after 4:20 AM is. Nah, karena soalnya adalah yang ditanya jam. 1 jam setelah jam 4.20. 1 jam setelah pukul 4:20. Karena yang ditanya jam, 1 jam setelah 4 itu adalah 5. Maka 5:20 AM. Oke ya. AM. Oke, B. 30 minutes before 9 PM is. 30 minutes before 9 PM is. 30 menit sebelum pukul 9 ya, pukul 8.30. So, kita tuliskan pukul 8.30. Oke, karena dia pakai PM. So, let's write PM. Oke, don't forget to write down PM. Oke, C. 1 hour before 11:40 AM. 1 hour yang ditanya adalah jam. Sebelum mundur ya. Before itu sebelum mundur. Nah, anak-anak boleh perhatikan jam. 1 jam sebelum jam 11 itu jam berapa? Ya, jam 10. Oke, you can write down 10. Oke, 10 minutes ya. Di menit yang sama. 10:40 AM. Oke, 10:40 AM. Okay, let's write down together. AM. Okay, and the last D. 30 minutes after 8:35 is. 30 menit setelah pukul 8:35. So, ini 8:35 tambah 30 itu sudah lewat 65, 1 jam. Dari jam 8 berarti pukul yang ditanya adalah menitnya, maka dia dijumlahkan maju ya. Dia menjadi pukul 9:05 PM. Oke, ini dia. PM. Oke. Number 4. Fill in each blank with the correct time. Ya, ini juga kita mengisi titik-titik dengan waktu yang tepat ya. Oke, you focus to the time and a row. Ada later, ada earlier. Ada yang kemudian, ada yang sebelumnya, ada yang maju waktunya, ada juga yang mundur. Oke, 6:25 PM. Jam 6:25. 1 jam setelahnya, karena yang ditanya adalah jam, maka pukul 7:25 PM. Okay, you write also in your workbook. Okay, EM. Ya. Okay. B. 11 o'clock PM. Look at to the arrow, so 30 minutes earlier ya. Jadi di sini sudah ditentukan jamnya jam 11. 30 menit sebelum pukul 11 itu ya, anak-anak boleh perhatikan, mundurkan dia 30 menit, dia pasti pukul 10:30 PM. Okay, let's write together PM. Okay, C. 12:30 PM. 30 minutes after 12 PM ya. Oke, 1 hour earlier. Oke, 1 jam sebelum pukul 12.30 itu yang ditanyanya adalah jam. Maka sebelum pukul 12 itu adalah pukul 11 ya. 11.30. 30 minutes after 11. Oke.
p.m. Okay, and the last 8:30 p.m. pukul 8:30 atau setengah 9 ya. 30 minutes later, 30 menit kemudian. Nah, anak-anak coba perhatikan jam. Dari 8:30 dia maju 30 menit. Dia akan menjadi pukul 9 p.m. ya, 9 p.m. Oke, 9:00 p.m. Okay, we can do it together. And the last number 5. Linda usually wakes up at 7 a.m. Jadi di sini Linda biasanya bangun pukul 7 pagi. Sementara Feby wakes up 30 minutes before Linda. Nah, Feby bangunnya 30 menit sebelum Linda. Maka Feby duluan bangun ya. What time does Feby usually wake up? Dari pukul 7 ya. Mundur dia 30 menit, maka Vivi bangunnya wakes up-nya at 6:30 a.m. atau pukul setengah 7, 6:30 a.m. Okay, that's all our exercise, and then let's continue our book. Okay, and now let's continue our maths textbook, page 102. The title is Months, Days, and Time. Di sini kita belajar nama-nama bulan, hari, dan waktu. Kita mengenal ya. Reading a calendar. Oke, anak-anak pasti sudah pernah melihat kalender di rumahnya ya. Oke, look at a calendar. There are about 4 weeks in a month and 52 weeks in a year. There are 365 days in a year altogether. Nah, di sini dijelaskan bahwa biasanya ada 4 minggu ya dalam 1 bulan pada umumnya ya. Kemudian 52 minggu dalam 1 tahun dan juga ada 365 hari pada 1 tahun. Itu dia. Nah, perhatikan di bawahnya. Some months have 30 days, while some months have 31 days. However, there are only 28 days in February. Dijelaskan bahwa jika kita melihat kalender dari bulan Januari sampai Desember, maka kita akan menemukan dalam 1 bulan itu ada 30 hari, bahkan ada 31 hari, bahkan di Februari kadang kita melihat 28 bahkan 29 hari. Nah, itu dia pengenalan months, days, and time. Oke, perhatikan kalimat paling bawah. Read the phrases and write the dates that are being described. Oke, A. The third Tuesday of the month. Nah, di sini dijelaskan the third Tuesday. Third itu adalah yang ketiga. First, second, third. Masih ingat ya anak-anak ya pelajaran maths ya. Third itu adalah ketiga. Tuesday itu Selasa. Maka kita lihat dulu Tuesday ya, hari Selasa. Oke, ini dia. Setelah Tuesday, third berarti 3 ya, di minggu ketiga dia. Maka di situ tertulis tanggal 15. Oke, jadi third Tuesday of the month is 15 May. Oke, B. The Saturday of the second weekend. Oke, di sini yang ditanya adalah harinya Saturday atau Sabtu. Second itu yang kedua. Berarti Sabtu yang kedua itu, Sabtu yang pertama itu tanggal 5. Dan Sabtu yang kedua itu tanggal 12. So the Saturday of the second weekend is 12 May. Okay. Next, our maths workbook, page 107.
Okay, well students, now let's continue our maths workbook, page 107, worksheet 10. Okay, look at this calendar, then answer the question below. So there's a calendar in June. Okay, A, let's read together. Lina is going for a picnic with her friends on third Saturday of this month. Which date does the picnic fall on? So we have studied about cardinal number: first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and so on. So Lina is going for a picnic third Saturday. Third Saturday means Saturday, Sabtu, third yang ketiga. Berarti Sabtu minggu ketiga. If you see the calendar on June, the first Saturday first, and the second Saturday 8th, and the third Saturday 15th. So the picnic will fall on 15th June. So let's write down 15th atau tanggal 15 Juni lah pikniknya diadakan. Okay, you may write down in your math workbook 15th or 15th June. B. Nick's birthday is 1 week from the last Friday of the month. When is Nick's birthday? Di sini dikatakan bahwa ulang tahun si Nick ada pada 1 minggu sebelum hari Jumat, the last Friday. So let's see our calendar. Last Friday is 28. So 1 week before 28 is 21st. 1 minggu sebelum tanggal 28 itu adalah 21st atau tanggal 21 June. Okay, you may write down 15 June. Don't forget to write down June. Okay, 15th June, 21st June. Okay, part C. Joy's school is holding their sports event 6 days after the second Tuesday of the month. When is the sports event? Nah, sekolah Joe akan mengadakan olahraga ya. Kemudian 6 hari sebelum minggu kedua hari Selasa. Nah, kita lihat dulu kalender second Tuesday. Minggu kedua hari Selasa itu second Tuesday 11th June. Nah, tanggal 11 and 6 days after. Setelah tanggal 11, 6 hari. So, let's add 11 plus 6. So, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. So, sports event will do in 17th June. Akan diadakan atau dilakukan pada tanggal 17 Juni or 17th June. Don't forget to write down June. Okay, like that. Okay, the last number or the last part is D. Don wants to visit the museum with his friend on one of the days during the 17th to till 23rd June week. His friends is only free on Thursday. Which date should Don buy museum tickets for? Di sini Don akan mengunjungi sebuah museum beserta temannya dari tanggal 17 sampai 23 Juni. Nah, so let's look at the calendar from 17th till 23rd June. Okay. After that, buy his friend free only Thursday. So from 17th till 23rd on Thursday. Jadi temannya itu dari tanggal 17 sampai tanggal 23, bisanya itu dia berkunjung museum itu hanya hari Kamis. So, lihatlah dari 17 sampai 23 yang hari Kamis itu adalah tanggal 20th ya, tanggal 20th June, 20 June. Okay. Everything right? After the June. Don't forget to write down June. Okay, good. And the last
worksheet in page 108. Okay, and the last exercise in page 108. The timetable shows Grace's daily activities after school. Fill the blanks with the correct answers. Jadi ini adalah timetable si Grace setelah pulang sekolah from Monday till Friday from 1:30 p.m. till 7:30 p.m. So all of you students can see of the timetable. So let's answer the question. Part A. Grace piano lessons are blank 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 long each time. Di sini dikatakan durasi les pianonya Grace itu berapa jam. So, start from 30 minutes after 2 till 30 minutes after 3. Jadi dari pukul 2.30 sampai 3.30. Jadi dia ada selama 1 jam or 1 hour. 1 hour. Or you may write 1 each or 1 hour ya. Okay, part B. Grace has drama classes every blank 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 and blank blank blank. Yang ditanya adalah kelas dramanya Grace itu setiap hari apa? If you see the timetable, the drama class on Monday and Friday. You may write Monday. Jadi ini singkat aja M. Tapi anak-anak semua tulis ya Monday and Friday. Hari Senin dan hari Jumat. Monday and Friday. Okay. Part C. Grace has her dinner at blank 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 every day. Nah, yang ditanya adalah makan malam. Jadi, makan malam si Grace itu setiap pukul berapa setiap hari? Iya. Oke, 30 minutes after 6 p.m. atau pukul 6:30 menit setengah 7 p.m. Don't forget to write down p.m. Okay. Part D. Grace has computer classes every. Nah, setiap hari apakah kelas komputernya si Grace ini? Oke, kita lihat lagi timetable-nya. Every Wednesday, setiap hari Rabu. You may write Wednesday, tapi singkat aja W. W means Wednesday ya. Oke, part E bagian E. Grace has blank 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 every Tuesday at 30 minutes after 4 p.m. Setiap hari Selasa pukul 4.30 sore. Iya, di situ Grace ngapain? Ternyata di situ dia harus tennis lesson, ya. So you write down tennis lesson. Ada les tenis dia di sana. Oke, tennis lesson. Oke. And the last part F. Grace does not do any homework every. Artinya, Grace tidak melakukan dan tidak mengerjakan tugas-tugasnya setiap hari. Nah, lihatlah setiap hari apa dia tidak ada tugas atau PR. Setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat. Di sana ada nap, drama, classes, dan cycling. Jadi dia tidak mengerjakan homework di sana. Okay. So, we write down Friday. Friday. Oke, kamu tuliskan Friday ya, nak, lengkap ya. Okay, student, I think that's all our lesson today. Hopefully all of you do the best and keep healthy, stay home. And see you next time. Bye-bye.